بن الخطاب يكلم سيدنا عمر بن الخطاب. Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat itu mengajak Sayyidina Umar bin Khattab untuk berbicara. فقال له لا يستكمل إيمان عبد يا عمر، لا يستكمل إيمان عبد. Berkata Rasul kepada Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, sesungguhnya tidak sempurna iman seorang hamba حتى أكون أحب إليه من أهله وماله ونفسه التي بين جنبيه. sampai tidak sempurna iman seseorang jikalau aku, yaitu Nabi Muhammad SAW, menjadi seseorang yang paling dia cintai daripada min ahlihi, daripada keluarganya, وماله dan daripada hartanya, ونفسه التي بين جنبيه. dan daripada dirinya sendiri yang ada di hadapannya. فقال سيدنا عمر يا رسول الله أنا أحبك أكثر من نفسي من مال وأهلي ولكن لا أحبك أكثر من نفسي. Wahai Rasulullah, berkata Sayyidina Umar, di saat Rasulullah SAW berkata demikian, maka Sayyidina Umar berkata, wahai Rasulullah, iya, aku mencintaimu lebih daripada hartaku, aku mencintaimu lebih daripada keluargaku. Akan tetapi ya Rasulullah, aku mencintaimu itu tidak seperti aku mencintai diriku sendiri. Sesungguhnya aku lebih mencintai diriku lebih banyak daripada mencintaiku terhadapmu, wahai Rasulullah. وسيدنا عمر يقول هذا لأنه رجل صادق غير منافق. صارح النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أحبك أكثر من مالي وأهلي ولكن نفسي معك. سيدنا عمر رجل صادق لم يكن منافق. قال يا رسول الله أنا أحبك أكثر من أهلي ومالي ولكن لا أحبك أكثر من نفسي. Sayyidina Umar ini bukan orang yang munafik. Sayyidina Umar tidak dikatakan karena kalimat seperti ini, Sayyidina Umar tidak bisa kita katakan seorang yang munafik. Karena wajar membaca di sifat saja. Karena seseorang itu, dan Sayyidina Umar mencintai Rasulullah SAW lebih daripada hartanya, lebih daripada keluarganya. Akan tapi di saat itu Sayyidina Umar tidak lebih daripada dirinya. فأخبره النبي أنه لا يستكمل الإيمان حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. Saat itu, tatkala mendengar Rasulullah SAW atas pernyataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Rasul berkata, tidak sempurna imanmu wahai Sayyidina Umar, sampai engkau mencintaimu lebih daripada mencintaimu terhadap dirimu yang ada di antara jambing, daripada lempingmu. ففكر سيدنا عمر وقال Dan itu Sayyidina Umar di saat terus mendengar kalamnya Rasul, Sayyidina Umar berpikir sejenak dan berkata, كيف لا أحب رسول الله أكثر من نفسي وهو أصل السعادة صلى الله عليه وسلم. bagaimana aku tidak mencintai Rasulullah SAW lebih dari diriku sendiri, sedangkan Rasulullah SAW adalah asal dari seluruh kesenangan, dari seluruh kebaikan. فقال سيدنا عمر والله يا رسول الله أنت الآن أحب إلي من أهلي ومالي ونفسي التي بين جنبي. Dan tatkala setelah itu Sayyidina Umar berkata, membuat pernyataan bahwasanya wahai Rasulullah, demi Allah Subhanahu wa taala, engkaulah sekarang seseorang yang aku cintai lebih daripada diriku, lebih dari hartaku, lebih daripada keluargaku semuanya. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر يعني الآن تم إيمانك. Setelah itu Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidina Umar, sekaranglah Sayyidina Umar, sekaranglah sempurna imanmu, karena kau telah mencintaiku lebih daripada dirimu, lebih daripada hartamu, dan lebih daripada keluargamu. يقول الحسن البصري Berkata itu Imam Hasan al-Basri, وهو من التابعين dan Imam Hasan al-Basri ini adalah minat tabi'in, yaitu وهو يكلمنا dan berkata dan عن مدى تعدد الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم. Imam Hasan al-Basri berbicara tentang jumlah muta'alliq. سيدنا الحسن البصري يحدثنا عن تعلق الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم. Sayyidina Imam Hasan al-Basri menceritakan bahwa saja tentang ta'alluqnya sahabatnya Nabi kepada Nabi Muhammad. Ikatannya, tindakan menceritakan ta'alluqnya sahabat. Sesungguhnya saya telah melihat suatu kaum. يقول لقد أدركت أقواما لو رأيتموهم لقلت مجانين من كثرة تعلقهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. Saya telah melihat suatu kaum yang kalau saya melihat kaum tersebut, kita bisa menilai kaum itu adalah kaum orang yang gila, karena saking semangatnya mereka dengan hubungannya mereka terhadap Rasulullah, saking besarnya cinta mereka sampai kita bisa mengatakan orang itu bisa digila karena cintanya. ويقاس الإيمان كثرة الإيمان وقلة الإيمان بكثرة الشوق وقلته في قلب المؤمن النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نقيس الإيمان بكثرة الشوق لرسول الله في قلب المسلم. Dikiaskan iman itu dengan iman itu dikiaskan dengan banyaknya cinta seseorang terhadap Nabi Muhammad SAW. Jika
jikalau banyak jikalau banyak cintanya terhadap Nabi Muhammad SAW, banyak juga imannya, kuat juga iman. Jikalau lemah cintanya, maka kuat lemah juga imannya. فكلما كان قلبك ممتلئ برسول الله كان إيمانك أكثر. Jikalau di mana tatkala hati kita ini cinta penuh terhadap Nabi Muhammad SAW, saat itu juga iman kita penuh terhadap tauhid billah Ta'ala. نحن اليوم حضرنا مجلس نتذاكر فيه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sekarang kita di majlis ini ingin berbicara tentang sejarah biografi Nabi Muhammad SAW. فحضر أهل القرية الرجال Dan sesungguhnya datang suatu ahli Korea, suatu orang yang ada di suatu daerah, حضر الرجال datang suatu lelaki, حضر النساء dan datang suatu perempuan, وحضر الأطفال المزعجون يلعبون. dan datang suatu anak-anak kecil yang sedang bermain. كان الأطفال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأتون إليه وينظرون إليه بفرحة صلى الله عليه وسلم. Sesungguhnya di zaman dulu ada anak-anak kecil yang bermain terhadap Nabi Muhammad SAW, bermain di antara Nabi Muhammad SAW, dan mereka senang terhadap Nabi Muhammad SAW. كان في بنات صغار عند النبي صلى الله عليه وسلم جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم. Di saat itu di antara rumah Rasulullah SAW kita berbicara tentang keadaan daerah lingkungan Nabi Muhammad SAW. Di saat itu di daerah itu banyak perempuan, anak-anak kecil perempuan yang bermain di antara jiran di tetangga-tetangga Nabi Muhammad. فإذا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا بالقراء ويمدحنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan di saat itu jikalau mereka melihat Nabi Muhammad SAW sedang lewat, mereka saat itu langsung memuliakan Nabi, memuji-muji Nabi dengan tirah, yaitu dengan suatu jufur yang baru saja dimainkan. Mereka anak-anak kecil dengan hati yang mereka tidak punya dosa, mereka memukul jufur dengan memuji Nabi Muhammad SAW. فيقول لهم رسول الله أتحبونني هل أنتم تحبونني؟ Dan di saat tatkala hal tersebut dilakukan terhadap Rasulullah SAW, Rasul berkata kepada anak tersebut, berkata kepada anak-anak kecil, apakah kalian cinta terhadapku, wahai anak kecil? فيقولنا نعم يا رسول الله. Di saat itu anak kecil dengan sifat lembutnya mereka berkata, iya ya Rasulullah, sesungguhnya saya sangat cinta terhadap kau, wahai anak kecil. فيقول صلى الله عليه وسلم وأنا والله أحببكن. Di saat itu Rasulullah SAW berkata kepada anak-anak kecil, dan sesungguhnya saya demi Allah Subhanahu Wa Taala saya mencintai kalian. ما الذي يجعل الأطفال عندما يرون النبي يجرين عليه؟ Apa yang menjadikan anak-anak kecil jika tatkala dia melihat Nabi dia langsung mendatangi lari terhadap Nabi Muhammad SAW? لأن جميع المجتمع كل الناس كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتعلقون به. Karena di saat itu seluruh manusia yang ada di zaman Nabi punya ikatan khusus terhadap Nabi Muhammad SAW. ويحدثونهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mereka di zaman Nabi itu selalu berbicara tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. كما سمعنا من سيدنا الحبيب Sesungguhnya beliau mendengar daripada Abi محمد علوي Muhammad bin Ali Al-Segaf عندما يتكلم عن أن سيدنا سعد بن أبي وقاص يجمع أبنائه ويعلمهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. di saat Abi berkata tentang Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, sesungguhnya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas itu mengumpulkan anak-anaknya dan mengajarkan anak-anaknya tentang sirah nabawiyah, tentang biografi Nabi Muhammad SAW. هل تعلمون Apakah kalian mengetahui? هل تعلمون Apakah kalian semua mengetahui? أن أعمالنا تعرض في كل يوم خميس على النبي صلى الله عليه وسلم. Sesungguhnya amal yang kita lakukan, amal yang kita perbuat selama ini, selama seminggu, sesungguhnya di hari Kamis, tatkala masuk hari Kamis, amal tersebut disodorkan kepada Nabi, dilihatkan kepada Nabi Muhammad SAW. أكرر هذه المعلومة في كل يوم خميس تعرض أعمالنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ingat-ingat perkataan ini, diulang-ulang lagi. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW disodorkan terhadap Nabi Muhammad SAW amal kita yang kita perbuat semua, baik itu amal baik maupun itu amal buruk, maksiat kita atau taatnya kita, semua disodorkan kepada Nabi di hari Kamis. ولا تعرض الأعمال إجمالا Dan تعرض بالتفصيل باسم كل واحد منا واسم أبيه تعرض أعمالنا بالتفصيل كل خميس على النبي صلى الله عليه وسلم. Dan sesungguhnya amal tersebut tidak disebutkan kepada Nabi secara global, tidak. Akan tapi disebutkan oleh kepada Nabi secara terperinci. Sesungguhnya fulan bin fulan bin fulan al fulan. Sesungguhnya Husain bin Muhammad misalkan. Itu semua disebutkan kepada Nabi, tidak secara global. Ya Allah tidak seperti zaman Ibrahim, tidak. Kaum ini melakukan ini, tidak. Satu-satu, bapak ini, bin ini disebutkan kepada Nabi Muhammad SAW di saat masuknya hari Kamis. لو لم يوجد في كل القلوب
Jikalau tidak diketahui, jikalau tidak diketahui, jikalau tidak ditemui di setiap ilmu التي ترغب على العمل الصالح التي ترغب وتحث على العمل الصالح yang ilmu tersebut yang memberikan motivasi terhadap amal-amal soleh. إلا هذا الحديث لكفى. نحن في كل يوم خميس تعرض أعمالنا بالتفصيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kecuali jikalau amal tidak ada hadis, kecuali jikalau misalkan disandingkan dengan hadis ini, yaitu perkataan ini yaitu tidak masuk hari Kamis kecuali amal kita disodorkan kepada Muhammad SAW. Sesungguhnya itu adalah mencakup amal-amal soleh. Maksudnya target, maksudnya suatu anjuran untuk melakukan amal-amal soleh. Amal kita dilihatkan kepada Nabi. وفي كل يوم اثنين تعرض أعمالنا على آبائنا. Dan tidak hanya hari Kamis saja disodorkan amal kita, dan juga di setiap hari Senin amal kita disodorkan kepada kakek moyang kita semuanya. قالوا من أسباب موت الشباب العاصي Dikatakan bahwasanya daripada sebab meninggalnya anak muda yang maksiat, من أسباب موت الشباب العاصي dengan sebabnya kematiannya anak muda yang bermaksiat, أن أعمال الشباب العاصي تعرض على آبائه في برزخه. sesungguhnya amal anak yang bermaksiat, anak muda yang bermaksiat itu disodorkan kepada kakeknya, kakek-kakeknya disodorkan, dilihatkan semuanya. فلما يجدون أنه لا يتوب Di saat kakeknya itu disodorkan amalnya, dilihat bahwasanya cucunya itu tidak bertobat daripada maksiat yang terus dia lakukan, ومستمر في معصيته dan terus dalam keadaan maksiat terus gak teruskan saja dia tidak ada manfaatnya di hidup dunia. كان سيدنا عبد القادر الجيلاني القطب الكبير Sesungguhnya Al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani yang sering kita dengar, yaitu beliau adalah kutub yang besar. كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم كل ليل. Sesungguhnya beliau Al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani melihat Nabi Muhammad SAW setiap malamnya. وزوجته لأنها مشغولة في أعمال البيت ترى النبي في 3 ليالي. Dan istrinya Sayyidina Abdul Qadir Jailani karena sibuk dengan rumah tangganya, masak dan ngurus anak dan lain-lainnya, sehingga dengan hal-hal tersebut istrinya melihat Nabi hanya 3 kali sehari, hanya tiga hari sekali. والأولاد لأنهم مشغولون في العلم ولكن القادر يرون النبي كل ليلة جمعة. Dan anaknya si Abdul Qadir Jailani karena mereka sibuk dengan mainnya mereka, sibuk dengan lingkungan mereka, dengan main-mainnya mereka hanya melihat Nabi hanya 1000 kali di hari Jumat. سيدنا عبد القادر يرى النبي كل ليلة. Yani Imam Sayyidina Abdul Qadir Jailani, tahu Sayyidina Abdul Qadir Jailani ya, beliau melihat Nabi setiap malam. وزوجته كل 3 ليالي. Dan istrinya setiap tiga hari sekali. والأولاد الصغار كل ليلة جمعة. Dan anak نحن لم تتكافئ أعيننا للنبي صلى الله عليه وسلم. ya apa kita semua ini, kita sudah besar, bahkan ada yang sudah berubah, bahkan ada yang sudah menikah, bahkan ada yang sudah tua, akan tapi kita belum lihat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana hal ini? طيب ما الذي يراك أو ما الذي يجعلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم؟ Oke, kata beliau, apa sekarang yang membuat kita bisa melihat Nabi Muhammad SAW? Ini ما yang هي kita cari. أفضل أسباب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم؟ Apa lebih afdolnya sebab yang membuat kita untuk melihat Nabi Muhammad SAW? أفضل سبب يجعلك ترى النبي سريعا Seafdal-afdalnya, semulia-mulianya sebab yang untuk melihat Nabi Muhammad SAW adalah والتعلق بسيرته صلى الله عليه وسلم. yaitu adalah punya ikatan kuat, punya ikatan khusus terhadap biografi Nabi Muhammad SAW. خصوصا قراءة السيرة قبل الموت. Khususan, lebih terkhusus lagi kalau mau lihat Nabi ya kawan, baca sirah, baca kitab sirah sebelum tidur untuk lihat Nabi. قراءة السيرة قبل النوم من أهم أسباب رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sesungguhnya membaca kitab sirah, membaca biografi Nabi Muhammad SAW sebelum tidur itu adalah sebab yang paling kuat untuk menghantarkan kita untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. فنرجو الآن نتكلم عن بعض سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sekarang beliau memulai untuk berbicara tentang sirah Nabi Muhammad, biografi Nabi Muhammad. سنتكلم الآن إن شاء الله عن بعض معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan sekarang beliau ingin membahas tentang mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تزيد عن 10,000 معجزة.
Sesungguhnya mukjizat Nabi Muhammad SAW lebih daripada 10.000 mukjizat. هذا في غير القرآن. Itu yang disebutkan di selain Al-Quran. Bagaimana dalam Al-Quran? لأن كل حرف من القرآن يعتبر معجزة في حد ذاته. Kalau di Quran, karena setiap huruf dari Quran adalah dihitung mukjizat. فتوجد معجزات لرسول الله مع الحيوانات. Di saat itu, dari mukjizat, kita bahas mukjizat, bahwasanya mukjizat ini ditemukan di dalam mukjizat Rasulullah SAW ini ada mukjizat yang sama hewan. ومع الأشجار. Dan mukjizatnya Nabi jikalau Nabi SAW berta'amul bermuamalah dengan pohon, ada cerita-ceritanya. ومع الأحجار. Dan dengan batu. ومعجزات تكثير الخليل بيده صلى الله عليه وسلم. Dan mukjizat memperbanyak hal yang sedikit dengan tangannya Nabi Muhammad SAW yang mulia. ونحن الليلة إن شاء الله Dan kita malam ini insya Allah سنتكلم عن المعجزات الموجودة في جسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. kita malam ini akan membahas tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW yang ada di badannya Nabi Muhammad وعلى SAW. صح الكلام سنتكلم عن بعض المعجزات الموجودة في جسم رسول الله. Perhatikan judulnya, kita malam ini kita akan membahas mukjizat yang khusus daripada badannya Nabi Muhammad SAW. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كله معجزة صلى الله عليه وسلم. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW semuanya yang ada dari Nabi Muhammad dari ujung rambut sampai ujung kaki itu adalah semua mukjizat. وقد سمعنا من سيدنا أبو الحسين وهو يقول Dan sebelumnya kita telah dengar daripada Abdul Husain yaitu Abah saya Abi Muhammad bin Ali Wasgiyah, beliau berkata وهو يشرح قول الله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها. dan Abi tadi menyarahkan qaulnya Subhanahu wa ta'ala yas'alunaka 'anil sa'ati أيان مرساها. جاء صحابي للنبي صلى الله عليه وسلم datang sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. فقال له متى الساعة يا رسول الله؟ Sahabat tersebut bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, kapan hari kiamat wahai Rasul? فنزل قول الله تعالى Sekarang hari tidak lama turun perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, يسألونك عن الساعة. kau bertanya-tanya wahai Rasul atas hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Allah berfirman أيان مرساها. أيان يعني متى تكون الساعة؟ Ayyana musaha, kapan? Apa aku bertanya tentang kapan datangnya hari kiamat? فيما يعني لماذا فيما؟ Yani kima maksudnya kima di dalam كيف Al-Quran adalah يسألونك يا kenapa? محمد؟ لماذا يسألونك يا محمد؟ Kenapa kau bertanya ini wahai Nabi Muhammad? أنت من ذكراها. أنت من علاماتها. Sesungguhnya engkau ini adalah alamat kiamat ini. Dengan adanya engkau wahai Nabi Muhammad SAW, ini sudah adanya kiamat. وكأن الله تعالى يقول للصحابة Seperti seakan-akan Allah SWT berkata kepada sahabat, لا تسألوا عن وقت الساعة ومتى تأتي الساعة. udah jangan nanya udah masalah-masalah kiamat, jangan nanya jangan nanya apa namanya tanda-tanda kiamat. لماذا لا تسأل عن وقتها؟ أنتم عندكم معجزة من أعظم معجزاتها وهو النبي صلى الله عليه وسلم. Kok bisa gak usah nanya? Kenapa? Karena di baina yadikum, karena di antara kalian ini adalah mukjizat yang terbesar, yaitu Nabi Muhammad SAW. كان هناك رجل يرعى الغنم. Sungguhnya diceritakan bahwasanya ada seseorang yang mengembala kambing. فجاء ذئب فخطف غنم من الغنم. ذئب. Dan datang suatu serigala. Di saat itu serigala datang dan menyerang kambingnya itu. فجاء خلفه الراعي وأخذ منه الغنم. Dan itu di saat dimakan serigala memakan kambing, itu yang mengembala itu datang ditarik serigalanya. فوقف الذئب وقال له لماذا تأخذ الغنم مني؟ Habis itu langsung serigala tersebut terdiam, dan serigala tersebut dengan mukjizat Nabi beliau bisa berkata, bisa berbicara. Apa katanya? Kenapa kau mengambil kambing itu dari saya? Saya sudah makan, kenapa kau ambil? فاستغرب الراعي وقال ذئب يتكلم. Dan sekarang di saat itu langsung kaget seseorang pengembala tersebut. Di saat pengembala tersebut berkata, ya, kok bisa ngomong ini? فقال له ذئب أنت والله أعلم. فقال له ذئب أنت والله أعلم. أنت أعلم مني. أنت إنسان عجيب. لماذا لا تذهب تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ Engkau kenapa kau bingung sama saya? Kenapa kau bingung saya bisa ngomong? Kau sebelumnya kau adalah yang paling heran. Kau adalah orang paling aneh. Kenapa kau tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW? Kenapa kau ngurusi saya? Terus kau iman sama Nabi Muhammad SAW? فصار هذا الذئب داعيا إلى الله تعالى. Sesungguhnya ini serigala ini dai. Sesungguhnya serigala ini mengajak orang terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. فقال الراعي للذئب ومن يرعى أغنامي لو أنا ذهبت أؤمن بالنبي من يرعى الغنم هذه؟ Di saat itu langsung berbicara itu pengembala dengan
serigala gitu berbicara apa? Siapa yang akan jikalau saya beriman kepada Nabi Muhammad SAW, siapa yang akan membala kambing-kambing saya ini? فقال له الذئب أنا أرعاها. Di saat itu langsung serigala tersebut berkata, saya yang akan membala. فتحول الذئب من لص سارق إلى داعي إلى الله. Dan saat itu berkat Nabi Muhammad SAW berubah itu serigala yang sarik, yang maling lah kalau bahasa kita, menjadi dai ila Allah. فذهب الرجل الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص له الحدث الذي حدث مع الذئب. Dan itu ada satu Arabi orang pedalaman melihat kejadian tersebut dan menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. Dan itu Nabi SAW di saat Nabi mendengar cerita tersebut, Nabi mengumpulkan sahabat-sahabatnya. أمر من الأعراب أن يحدث الصحابة عن الحدث الذي حدث مع الذئب. Di saat itu langsung Rasul mengumpulkan sahabatnya, Rasul panggil Arabi orang pedalaman tadi untuk berbicara kepada orang ini. Kan tadi orang pedalaman berbicara kepada Nabi. Nabi itu dia ngomong sama orang, apa yang mau dengar tadi. حتى يزداد إيمان الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم. Saat itu iman para sahabat langsung bertambah. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى غنمك ستجدها بوكلها. يعني ارجع ستجد الغنم كما هي والذئب يحرسها. Kau balik, kepada pengembala tersebut, balik kau kepada kambing-kambingmu. Kau akan menemukan kambing-kambingmu seperti yang dilakukan oleh seperti yang dikatakan oleh serigala tersebut, yaitu serigala yang mengembala tidak jadi makan, kambingnya yang dikembala oleh serigala tersebut. ورجع الأعرابي وجد الذئب فعلا يحرس الأغنام فذبح له شاة هدية. Di saat itu langsung balik itu apa percaya Arabi bingung kan dia masih putar roti tidak percaya. Terus dia jalan, dia lari ke tempat kambing. Apakah benar ini? Apakah serigala yang menjaga kambing-kambingnya? Ternyata benar. Serigala itu tidak makan, dia menjaga, dia mengembala. Habis itu karena benar tersebut munculnya Nabi Muhammad SAW, orang itu menghadiahkan kambingnya kepada Nabi Muhammad SAW. ونحن نتذكر كيف هذا الذئب المتوحش تحول من سارق إلى داعي إلى الله. Yang kita ingat dari cerita ini cerita benar tidak dibuat-buat. Kita ingat dari cerita ini, bagaimana kok bisa kambing, kok bisa serigala yang sarik, serigala yang mau maling bahasa kita, yang mau ngambil kambingnya orang bisa menjadi dai Allah, menjadi orang mengajak kepada Allah. ونحن في شهر مولد النبي صلى الله عليه وسلم. Dan kita di malam Maulid Nabi Muhammad SAW. ادعوا أحبابك وادعوا أصحابك وادعوا جيرانك في حضور مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. Ya, panggil jiran, panggil tetangga kalian, panggil saudara kalian, ajak ke sini untuk mendengar Nabi Muhammad kisah dan biografi Nabi Muhammad SAW. تعرفون مجلسكم هذا الحديث يجسد للمجال. Menyiapkan rencana ini lebih daripada 20 tahun yang lalu. ونتكلم الآن عن بعض المعجزات الموجودة في جسد النبي صلى الله عليه Dan وسلم. sekarang kita mulai berbicara tentang mukjizat yang ada di dalam badannya Nabi Muhammad SAW. ففي عقله معجزة صلى الله عليه وسلم. Kemudian dalam makanan Nabi Muhammad SAW itu ada mukjizat. يقول كعب الأحبار Berkata Ka'ab al-Ahbar, أن الله تعالى kemudian memberikan kepada seluruh manusia إلى جنب عقل محمد صلى الله عليه وسلم إلى جنب عقل رسول الله kepada dan Allah SWT tidak memberikan kepada seluruh ciptaan yang ada di bumi ini terhadap setengah akal Nabi Muhammad SAW, إلا كحبة رمل واحدة إلى جميع مال الدنيا. kecuali seperti satu habbah, satu butir akalnya manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat itu seperti satu pasir daripada padang pasir yang luas. وفي شعره معجزة صلى الله عليه وسلم. Sesungguhnya di dalam rambutnya Nabi Muhammad SAW juga ada mukjizatnya. فقد كانت في مؤخرة رأسه صلى الله عليه وسلم Sesungguhnya di akhir rambutnya Nabi Muhammad SAW شعرتان تنضخان مسكا. ada dua helai rambut yang dua helai rambut tersebut memercikan suatu misik, bau seperti bau misik. في ليل في نهار في شمس في ظلال في سفر في جلسة شعرتان في مؤخرة رأس رسول الله تنضخان مسكا. Itu maupun di safar, maupun di hadar, maupun di berpergian, maupun di malam, maupun di pagi hari, tetap itu keluar misik, tetap itu keluar di dua helai rambut Rasulullah di akhir sini tercium bau misik. فيمر النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في سكة الظلام. Dan Nabi SAW berlewat di pada malam hari. بين بيوت الأنصار في الليل. Nabi SAW lewat di pada
di antara rumah-rumahnya orang Ansor, orang-orang Ansor. فيقول الناس في بيوتهم الآن يمر النبي صلى الله عليه وسلم في ريحه شموا ريحة النبي صلى الله عليه Orang وسلم. yang di dalam rumah itu, orang yang di dalam rumah itu tahu kalau misalkan Nabi Muhammad SAW lewat, karena cium baunya Nabi Muhammad SAW. Hanya lewat Rasulullah, mereka di rumah yang lagi baca Quran, yang lagi ngapain di dalam rumah, mencium baunya Nabi Muhammad SAW, karena mereka tahu, oh ini Nabi Muhammad lewat. Kenapa kamu tahu? Ya saya cium baunya, ini baunya Nabi Muhammad SAW, karena dua rambut mereka. وفي سمع المعجزة صلى الله عليه وسلم. Sungguhnya dan juga pendengaran Nabi Muhammad SAW ada mujizatnya ya kawan. قد كان صلى الله عليه وسلم Sungguhnya ada itu Nabi Muhammad SAW. يسمع الأصوات القريب والبعيد. Nabi Muhammad SAW bisa mendengar suara maupun itu dekat maupun itu sejauh mungkin bisa dengar oleh Nabi Muhammad SAW. وكان صلى الله عليه وسلم Dan ada di Nabi Muhammad SAW يسمع صريف أقلام الملائكة وهي تكتب أعمال العباد. sesungguhnya Nabi Muhammad SAW mendengar gesekan pulpennya para malaikat. Yang malaikat itu lagi menulis amal-amal yang mau jauh. Ini bilang lagi ngapain ini semua itu Nabi Muhammad SAW mendengarkan. وفي بصر المعجزة صلى الله عليه وسلم. Sesungguhnya di penglihatan Nabi Muhammad SAW juga ada mukjizatnya. فقد كان يرى في الظلام مثل ما يرى أحدنا في الضوء. Nabi Muhammad SAW kalau misalkan di malam hari, misalkan ini semua malam hari dan tidak ada pencahayaan, Nabi Muhammad SAW bisa melihat bagaimana kita melihat sekarang ini cahaya. وكان صلى الله عليه وسلم ينظر إلى العرش والكرسي والجنان وهو الرب صلى الله عليه وسلم. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW dalam keadaan di bumi, Nabi Muhammad SAW bisa melihat arsh, wal kursi, wal jannah, wal jinan, dan jannah dan surga itu Rasul Muhammad SAW itu bisa melihat hal tersebut. وفي فمه كثير من المعجزات صلى الله عليه وسلم. Dan dari mulutnya Nabi Muhammad SAW itu sangat banyak daripada mukjizat-mukjizat. ومن ذلك أنه كان يكلم كل أمة بلسانها، يكلم كل أحد بلسانه صلى الله عليه وسلم. Salah satu daripada mukjizat mulutnya Nabi Muhammad SAW, semuanya Nabi Muhammad SAW bisa mengajak bicara semua manusia, mau bahasa apa pun di Madura, Inggris, bahasa Israel, Eropa, itu semua bisa dipakai oleh Rasulullah. وفي صوته معجزة صلى الله عليه Dan وسلم. juga di suara Nabi Muhammad SAW juga ada mukjizat. وقد كان صوته يسري في المكان صلى الله عليه وآله، يسري في المكان. Sungguhnya suara Nabi Muhammad SAW itu berjalan halus di jalan-jalan. فلو كان في محاضرة طويلة تمتد لأماكن بعيدة الجميع يسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم. Maksudnya sering dimakan tadi, kalau misalkan Rasulullah SAW misalkan di sini, Rasulullah SAW ngomong tidak pakai mic, itu yang di belakang kedengaran ya Pak. وليس فقط برفع الصوت، ليس برفع الصوت، Dan hal tersebut tidak dilakukan dengan mengangkat suara, ولكن صوته يسري في المكان بحيث الجميع يسمع للنبي صلى الله عليه وسلم. akan tapi tanpa mengangkat suara dengan suara biasa Nabi Muhammad SAW bisa kedengaran suaranya sampai yang ujung-ujung sana bisa dengar. وفي يده معجزة صلى الله عليه Dan وسلم. juga di dalam liurnya Nabi Muhammad SAW itu terdapat mukjizat. فقد كان يبرئ المريض بنفس ريقه صلى الله عليه Dan وسلم. sesungguhnya Nabi Muhammad SAW menyembuhkan orang yang sakit dengan mengoleskan liurnya Nabi Muhammad SAW kepada daerah yang sakit tersebut. سيدنا أبو قتادة في يوم أحد سالت عينه على خده بضربة سيف. Sesungguhnya diceritakan bahwasanya Sayyidina Qatadah di saat itu, di saat habis perang itu mendapat musibah itu dengan matanya ini tergores pedang sampai berdarah sampai matanya tidak bisa. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم Dan itu sudah parah-parahnya datang kepada Nabi Muhammad. وقال يا رسول الله إن معي زوجة تحبني. Wahai Rasulullah, kata Sayyidina Qatadah, melapor sama Rasulullah, ngomongnya apa? Wahai Rasulullah, saya punya istri, yang istri saya mencintai saya, wahai Rasulullah. فأخاف امرأة عيني وقد سالت على عين خاف عني وصار عني فأخاف امرأتي تكرهني. Dan Qatadah ini punya istri yang dicintai, dan istri yang mencintai Qatadah. Saya takut saya balik ke rumah, istri saya tidak cinta lagi sama saya, wahai Rasul, karena mata saya udah tidak bisa melihat, mata saya udah hampir keluar, kata Sayyidina Qatadah. يعني سيدنا قتادة مشتاق من السيف ولا من العمل، ولكن لا يريد حبيبته تتطلب من عينه. Beliau bilang bahwasanya Sayyidina Qatadah ini bukan takut pedang, bukan takut mati, akan tapi takut cinta istrinya hilang. قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عينه التي سالت فوضعها في مكانها فصارت أفضل عينين. Jadi saat itu Rasulullah SAW mengambil matanya yang jatuh tersebut yang bergantungan, diangkat matanya, diletakkan di tempat asalnya, dan alhamdulillah dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW fasara kemakan. Dan sesungguhnya mata di saat diletakkan mata dengan tangannya Rasulullah yang mulia
mata tersebut lebih afdal daripada sebelumnya, penglihatannya lebih tajam daripada sebelum sakit itu. يدخل ابن هذا الرجل على عمر بن عبد العزيز. Dan anak Ibnu Qatadah, yakni anaknya Qatadah, anaknya Qatadah ini masuk kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. فقال له عمر من أنت يا رجل؟ Dan itu Umar nanya, ini siapa ini? Ini siapa? Kata gitu. فقال أنا ابن الذي. Sesungguhnya di saat itu langsung Qatadah, anaknya Qatadah ini bilang, oh saya ini adalah anak yang أنا ابن الذي سالت على الخد عينه. anak seseorang yang matanya ini pernah jatuh. فردت بعين المصطفى أحسن الرد. Dan di saat mata ayahnya saya jatuh, dibalikkan matanya terhadap Nabi Muhammad SAW dan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. في صحابي آخر تقطع يده يوم أحد. Dan juga ada cerita lain, ada satu sahabat yang tangannya itu dipotong di hari Uhud. قطعت تماما يده انقطعت تماما انقطع. Sesungguhnya sahabat tersebut tangannya dipotong di waktu terpotong di perang Uhud, terpotong semuanya, tidak ada disisihkan sedikit pun sama musuhnya, dipotong semua habis tangannya. فجاء بيده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tangan yang putus itu diambil dikasih Rasul dan Rasul SAW dan dia mengeluh kepada Nabi. فبصق النبي عليها فقال عليها. Nabi Muhammad SAW meludahi tangan yang terputus tersebut. وأنصفها في مكانها فصارت أفضل من الأرض. Dan habis itu diambil tangan yang terlepas tersebut, ditaruh lagi ke tempat semula. Maka sesungguhnya kata seseorang yang terlepas tangannya ini, beliau berkata, sesungguhnya tanganku ini sama sebelum luka ini, sebelum lepas tanganku ini lebih afdal sekarang daripada sebelumnya. Sebelumnya biasa saya kuat, tapi setelah lepas dari pasang Nabi lebih kuat lagi tangan saya daripada sebelumnya. يقول أهل الطب أن علاج اليد ربط اليد مرة أخرى أشد أنواع العمليات بكثرة الأربطة والأوردة التي فيه. Berkata para dokter bahwasanya menyambung tangan, masalah-masalah urat-urat yang di sini itu paling susah, kata dokter-dokter, karena di sini banyak urat di sini. Kalau disembuhkan susah. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد اليد مرة أخرى بعد أن طلع. Akan tapi Nabi Muhammad SAW membalikkan tangan tanpa waktu yang lama, bisa langsung seketika itu. نحن الآن جميعنا وجميع الأطباء لو اجتمعوا لم يستطيعوا إرجاع موزة مرة أخرى بعد أن طلعت لا يستطيع إرجاع مرة أخرى. Kita sekarang ini ya, walaupun pisang yang kita cabut ini kita tidak bisa masangin lagi. Ini sudah kita cabut, tidak bisa kita masangin lagi. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالمعجزات أرجع اليد التي رجعت مرة. Akan tapi Nabi Muhammad SAW yang dimuliakan dengan mukjizatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi bisa menyambungkan bahwa bahkan tangan pun yang kata dokter susah disambungkan, bahkan mustahil disambungkan, kata Rasul SAW yang dipenuhi dengan mukjizat masih bisa menyambungkan hal tersebut. وبيده معجزة صلى الله عليه Dan وسلم. juga di tangannya Nabi Muhammad SAW itu terdapat mukjizat. كان يكثر القليل بيده صلى الله عليه وسلم. Dan juga salah satu mukjizat yang ada di tangan Nabi Muhammad SAW, Nabi membuat banyak hal-hal yang sedikit, makanan sedikit dipegang Nabi. الطعام القليل كان يزيد بنفسه صلى الله عليه وسلم. Seperti halnya makanan yang sedikit dipegang Nabi, jadi banyak makanannya. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على سيدة إلى بيوته فلم يكن هناك أي طعام. Nabi Muhammad SAW pernah masuk ke rumahnya, di saat itu di rumahnya ada makanan. دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجاته 9 ليس في البيت أكل أبدا. Di saat itu Nabi punya istri 9 dulu. Sekarang nggak boleh punya istri 9 ya. Nabi dulu punya istri 9. Itu semua dimasuki, ada makanan, ada semua ada makanan Nabi. وقيل أنه في الشارع كله تلك الليلة لم يكن في أي بيت أي طعام. Dikatakan bahwa di saat itu, di keadaan seperti itu, semua satu kota itu ada makanan, jarang-jarang ada makanan sama sekali. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عند السيدة فاطمة. Dan itu Nabi Muhammad SAW masuk ke kamarnya Sayyidah Fatimah. وكان في البيت إناء صغير من الطعام لا يكفي إلا الحسن والحسين. Di saat itu terdapat makanan di rumahnya Sayyidah Fatimah, ada makanan sedikit, lalu saking sedikitnya tidak cukup kecuali buat 2 orang, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Saling masih kecil. يعني بيوت النبي 9 ليس فيها طعام. Dan juga diulang beliau bahwasanya di rumah Nabi Muhammad SAW itu di istri-istri yang 9 itu tidak ada makanan sama sekali. الجيران ليس عندهم طعام. Dan tetangga-tetangganya tidak ada yang punya makanan. يوجد إلا إناء صغير جدا كان الحسن والحسين وفاطمة وعلي لم يأكل. Dan tidak ditemukan semua makanan di kota itu.